de personnel spécialisé. معناها تلقى انت في شركه تلقى عندهم لوراكل، عندهم سولاريس، سكيل سيرفر، فيم وير، ويندوز سيرفر، تلقى عندهم برشا حاجات. لكن البيرسونيل ما تلقاش بيرسونيل سوفيزامون كاليفي بالنسبه باش ينجم يتلهى بالسيكوريتي نتاع الحاجات هذوما الكل. دونك لي بيرو ديتود هنا اش يعمل الرابور اللي تشوفهم لي رابور اللي شفتهم انا بخدمهم كلهم كابتور ديكرون، عندك الفايل الفلاني، عندك الفايل الفلاني، عندك الفايل الفلاني. بالنسبه لي انا البيرو ديتود كي خرجوا هكا ما عنده حتى فالور اجوتي. خاطر نحن اللي حشنا بيه حشنا باكومبانيمون. باهي داكور عندي دي فاي حتى نحط واحد من السوس ولا غير ولا نجم نخرجهم الفايل نخرجهم لكن انت فالور اجوتي نتاعك هو الاكومبانيمون. تعاوني باش انا خاطر ناقص كاليفيكاسيون في بوكو دومين. مع اي شركه تاخذها شركه كبيره تلقى عندها ان بارك هيتيروجين سواء من لي سيستم ديكسبلوطاسيون من لاركتيكتور. شنو هي الفالور اجوتي نتاع البيولوجيتود؟ خاطر تقول لي انا عاود اعمل رابور بالنسبه لي انا خرجت عطيتك 40 مليون في اللوتيت لكن ما دخلت لي حتى منفعه للشريك. انا سكو جو اللي نحبه من البيولوجيتود اللي عندنا موجودين في تونس يوليو يعملوا اكومبانيمون. والا اذا كان الشركه تعمل عام اوديت مثلا عامين اكومبانيمون نجم عامين اكومبانيمون هذوك يتحسبوا لها كان عملت اوديت مش بشرط هي كل عام تعمل اوديت في الاخر الوقت ما يكفيهاش باش تاخذ تطبقوا معناها فهمت؟ بارك الله فيك. Merci. Question. On va avoir une question là-bas, une là-bas, une là-bas et on s'arrête. Et après, parce que le débat, on a déjà ça. Mais je pense que ce qui est important à ce niveau, c'est de répondre à la question où en sommes-nous. Peut-être votre expérience, là on vient de voir que le problème des audits, en fait, le problème aussi de la spécialisation, donc ces aspects d'accompagnement, mais aussi qu'est-ce que vous ressentez, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez une information, comment vous avez vécu ce problème de sécurité informatique, vous présentez ça. والله on est en train de voir la stratégie mais المشكله هي كلها اللي من عام 2005 و2006 نتابعوا فيها هي النص القانوني. هذيك المشكله. يعني مشكله السيكوريتي في تونس النص القانوني الغير واضح وحتى اذا فما حاجه واضحه في النص القانوني اللي با اون تران الاخ من الشركه الوطنيه الحديديه هكا قال قبيله لي سوسيتي سون اوبليجي ا فير اون اوديت انيوال. اش معناها اوبليجي في القانون؟ معناها اللي ما يطبقش sera pénalisé. Est-ce qu'obligé n'est pas il est pénalisé ولا خلينا من السي اس سي وخلينا الوديت مش قاعد يصير خلينا من لي زوتر ميسيون. معناها احنا ماذا بينا en même temps que la stratégie elle est en train d'être élaborée en même temps القانون النص القانوني تقع له ريفيزيون كامله على مشمولات السلامه وخاطر حتى الحوايج الواضحه اللي في القانون قلت لكم ان با en train d'appliquer. Merci. Donc là, je pense qu'on va. Deux questions. Il y avait un monsieur là-bas et un monsieur là-bas. Excuse, après on revient. Pas d'aller. En fait, est-ce que je peux parler? Ok. Merci. Donc, Odiam Sadi, gérant de la société Athéna, donc on travaille dans le domaine du service en sécurité informatique. Pardon. En fait, je veux partager donc, deux petites informations. La première, c'est un article qui est paru le 19 mai au Jeune Afrique. Et donc, il classe la Tunisie comme le 4e pays les plus vulnérables face à la cybercriminalité. Donc, c'est un article, vous pouvez le consulter sur Internet. Donc, le premier pays, c'est l'Égypte. Après, c'est l'Afrique du Sud. Après, le Maroc. Et donc, en 4e position, c'est la Tunisie. Donc, ça peut vous aider, je pense, pour élaborer cette stratégie. Peut-être. Ok. Ça fait une différence quand même. Peut-être, mais c'est pas ce que je comprends. Donc ce que je dis. Moi, ce que je dis, donc l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie ou encore l'Algérie figurent parmi les pays africains les plus vulnérables à la cybercriminalité. Donc c'est ce que je dis. Ok, on vérifie cette information. Je veux également partager une autre information concernant la déclaration des incidents. Donc, moi personnellement, j'ai déclaré un incident, ça fait je pense 2 semaines. Mais bon,
J'ai été recontacté par l'organisme qui doit gérer ces incidents, je pense 2 jours après. Et donc la réponse était, je pense, un problème légal, comme quoi donc, ils ne peuvent pas intervenir. Donc je pense même la loi, elle n'aide pas ni Nancy, donc ni les entreprises qui déclarent les incidents, donc à traiter ces incidents-là. Voilà, merci. D'accord, merci. Donc, non, il y a une seule autre question, je m'excuse, vraiment. ناصر العابدين من السي ال بي اس. حبيت نحكي على آلية اللي تأثر على الاستراتيجية الانفورماتيك، معناها من غير ما تكون هي بصفة مباشرة مربوطة بها. الأخ بلا جبد على الأوديت، علاش الأوديت معناها ماهيش ناشئة في المؤسسات. أنا ندعو معناها سيد الوزير باش نعملوا على تغيير قانون الصفقات فيما يخص السلامة المعلوماتية. ثم معناها اليوم أنا نقول الانتيكاب كبير في رأيي فيما يخص السلامة المعلوماتية هي قانون الصفقات. يلزم معناها افراد السلامه المعلوماتيه باجراءات خاصه لتمكن المؤسسات من الاسراع بانجاز الصفقات. ما نجموش نحطوا معناها اونتات السلامه المعلوماتيه في الصفقات كما باش لي انا بيروات ولا كما باش لي معناها من 3 ساعات معناها بالقانون تاع المهندسون ناخذوا معناها مؤسسات اللي ما تشجعش لي زوبيراتور في مجال التكوين في مجال تاهيل معناها المهندسين تاعهم على خاطر معناها القانون هذا تاع المهندسون. وبالتالي نطلب معناها العمل على افراد السلامه المعلوماتيه بقانون خاص في الصفقات اللي يمكن اونتروتر من التشجيع على القيام بالوزارية السيكوريتي. Très bien, donc merci. Je pense que 30 secondes. Monsieur Hassem, il a parlé. Mahmoud Tounsi de l'Agence nationale de certification électronique. Bon, Monsieur Hassem, il a parlé des indicateurs des KPI. Donc, est-ce qu'on peut proposer d'étudier ou proposer des idées des KPI? Surtout, ce sont des indicateurs qui permettent de valider ou de suivre la bonne réalisation de notre stratégie. Donc, c'est une opportunité que nous sommes toujours aussi nombreux présents de réfléchir sur ces indicateurs et de les mettre en place aujourd'hui ensemble. Et merci. Ok. Bon, je pense. Donc là, vous avez évoqué le problème du texte, de l'audit informatique avec ses difficultés, ses problèmes, que ce soit les conditions de marché, son exécution, l'accompagnement, et puis donc tout ça, je pense, ça va revenir avec des recommandations claires qu'on mettra au point tout à l'heure au niveau de la discussion de la stratégie, parce que c'est un élément de base, cette loi, les décrets qui sont sortis avec cette loi, qui l'ont accompagné. Problème de la formation. Les indicateurs, le niveau de vulnérabilité du pays, est-ce qu'on a une mesure de vulnérabilité du pays? Est-ce qu'on se fie à des journaux peut-être qui ne sont pas tellement spécialisés? Comme le dit Monsieur le ministre, et le problème est bien sûr des marchés pour les audits. Donc là, il y a un élément de points qui ont été effectivement mis en relief. Je pense que le fait d'avoir un certain nombre d'indicateurs pour voir où est-ce qu'on en est, c'est vraiment important et fondamental d'analyser ces situations. On ne va pas poursuivre plus longtemps la discussion, sauf s'il y a une intervention de ce ministre sur ça, sur le... Ok. Donc je remercie tout le monde pour cette participation. En fait, أنا فرحت خاطر كانوا عندي des présentations فيهم des transparents فيهم l'état نتاع تونس فسختهم exprès. Rien que pour avoir l'interaction avec le feedback des présentants. بالنسبة للسلامة oui الترجمة الحقيقية هي أمن المعلومات ما هي سلامة المعلومات. بالنسبة للأوديت oui l'audit كيفاش تحبوه كل عامين كل 3 les systèmes d'information changent tous les 3 mois tous les 3 ans. Donc ما عندها حتى سونس انه الاوديت يولي كل 3 سنين. دونك لازماته يقعد كل عام. الدول ماشيه ل3 اشهر. دونك اما لازم نسهلوا لي بروسيدور. Donc pour l'audit et comment on l'a discuté, je pense qu'on ne peut pas répondre aussi facilement. Donc c'est un problème assez important et il faut trouver des bonnes solutions. Il ne faut pas le rejeter comme ça en touche. Il faut qu'on approfondisse. Quoi d'autre? Donc parmi les questions, donc on est 4e
On est 4e في Jeune Afrique, donc ça c'est un signe de développement. Hein. L'Amérique, ils sont un leader dans tout ça, donc تكون plus vulnérable à la cybersécurité. يعني عندك IT، يعني عندك consommation IT، donc نشوفوا النص المعبي من الكيس. Quoi d'autre? Donc c'est ça les points que j'ai pu. Donc les KPI, aussi, vraiment on doit travailler, on doit avoir un baromètre de sécurité informatique. Merci. Bien, voilà.